Sa Genesis 3:15, basa tanawan ninyo. Sugod karon ang kaliwat sa babay, okay nga na. Ang kaliwat sa babay mudugmok sa usabitin. Ug ang kaliwat sa bitin mupaa sa tikod sa wife. Simbolik man na. Sa pasabutan. Ang babae, papapangan ni Manis Maria. Insay kaliwat niya mudugmok sa usabitin si Kristo. Insa ang bitin mong yawa. Musay buhaton sa kaliwat sa yawa, mo atake sa babae. Unang delikado ni mga Katoliko. Kasing atake sa babae. Kinsa mong kaliwat. Buhara man eh. Kaliwat sa babae o kaliwat sa bitin. Akong gignan kong migong pastor. Buhara man ni kaliwat. Kaliwat sa bitin o kaliwat sa babae. Asa magkanapitan eh. Isira pagkakatake sa babae. Unsa ang kaliwat sa bitin? Muba sa tikod sa babae. Nakitang Katoliko, kaliwat ba tas babae? Wala magrosaryo ta.